नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नवा भिडियो ओडिशार समस्त छात्र छात्री मानक पई गोटे बहुत बड़ खुशीर खबर। ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल रे वर्तमान प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पई 2026-27 शिक्षा वर्षर नुआ आवेदन आरंभ होगा जाउची। तेणु आसंता काली अर्थात 29 जुलाई ठारू वर्तमान ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल रे आपण मानकर प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पई नुआ आवेदन बा जो माने पूर्व वर्ष आवेदन करथिले तांकर रिन्यूअल प्रक्रिया आरंभ होगा जाउची। तेणु चलित वर्ष जो पिला माने +2 +3 पाठ्यक्रम रे नाम लिखिचंती सेमानको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रो नुआ आवेदन आपण मानकर आरंभ होबो। तेणु ये नै डिटेल्स गाइडलाइन वर्तमान आसी जाइची। तेणु आवेदन करबा समय आपण मानकू कोन कोन डॉक्यूमेंट रो आवश्यकता रहिची एवं आपण माने केते टंका एही स्कॉलरशिप माध्यम रे पाइबे आसंतु से विषय रे आजिर वीडियो रे संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। तेणु आवेदन पूर्व आपण मानक पाखरे मेन रहिची कोन कोन डॉक्यूमेंट रहिची सेही सब डॉक्यूमेंट आपण माने सर्वप्रथम प्रस्तुत करिवे। तापरे ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल रे आपण मानकर नुआ रजिस्ट्रेशन बा रिन्यूअल आरंभ हो जिवो। तेणु सबु किछि डिटेल्स आजिर वीडियो रे आपण माने जानि परिबे। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। एवं एही वीडियोटी फेसबुक बा इंस्टाग्राम रे देखुथिले निहाती आपण माने हमको फॉलो कर देबे, जहा द्वारा कि आगु को मिलुथुवा सबु किछि अपडेट आपण माने एही चैनल माध्यम रे पाइ परिबे। तो देखि पारुथुबे वर्तमान ओडिशा सरकारक तरफरु अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति उन्नयन एवं संख्यालघु संप्रदाय पछुआ वर्ग कल्याण विभाग तरफरु प्राक मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक आपण मानकर जो छात्रवृत्ति आवेदन आरंभ होगा जाउची। तेणु योग्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्यान्य पछुआ वर्ग, सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में अनग्रसर वर्ग, आर्थिक क्षेत्र में अनग्रसर वर्गर छात्र छात्री मानक पई 2026-27 वर्ष नूतन पाठ्यक्रम निमंते पंजीकरण एवं नवीकरण ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टाल बा ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल रे वर्तमान आरंभ होगा जाउची। तेणु समस्त योग्य छात्र छात्री मानकू अनुरोध जे सेमाने www.scholarship.odisha.gov.in को जाई निजर स्कॉलरशिप पई आवेदन बा रिन्यूअल करि पारे। तेणु देखंतु एथिरो जो गाइडलाइन रहिची जे को माने आवेदन करिवे। तो आवेदन करिया पई आपण मानकर प्री मैट्रिक हो बा पोस्ट मैट्रिक हो, प्री मैट्रिक एवं मैट्रिक परवर्ती आपणकर आवेदन पई आवेदनकारी योग्य अनुसूचित जनजाति, एससी बा एसटी, ओबीसी आपण मानकर ईडब्ल्यूएस यही सब कैटेगोरी बिलंग्स करथिबे बा परिवार वार्षिक आय जदि 2,50,000 टंका कम रही ताहले आपण माने प्री मैट्रिक बा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पई आवेदन करि परिबे। या सहित आवेदनकारी जाति प्रमाणपत्र ओडिशार राजस्व विभाग तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार किंबा ताठारु उच्च पाह्यार राजस्व अधिकारी द्वारा जारी होइतिबा आवश्यक। अर्थात यही स्कॉलरशिप आपण माने आवेदन करिया पई हेले आपण मानक पाखरे जोटा कि आमर स्टेट रो कास्ट सर्टिफिकेट थिबा निहाती आवश्यक। तेणु जो माने भी आवेदन करिवे से माने कास्ट सर्टिफिकेट बाहर करिवे। नुआ जो माने आवेदन करिवे सेमानकर भी दरकार अछि। रिन्यूअल जो माने करचंदी सेमानकर मध्य आवश्यकता रहिछि। ता सहित आर्थिक क्षेत्र रे अनग्रसर आवेदनकारी क्षेत्र रे जाति संबंधी स्वघोषणा पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टाल रे अपलोड करिया पई पड़िबो। मैट्रिक परवर्ती छात्रवृत्ति पाइबा पई आवेदन करुथुबा अन्यान्य पछुआ वर्ग, सामाजिक एवं शिक्षा क्षेत्र में अनग्रसर, आर्थिक क्षेत्र में अनग्रसर छात्र छात्री माने योग्यतामूलक एवं परवर्ती वर्षर परीक्षा मानकरे अति कम 50% मार्क रखी उत्तीर्ण होइते आवश्यक। अर्थात जो माने पोस्ट मैट्रिक आवेदन करिवे तांकर मिनिमम मार्क देखंतु आपण मानकर जोटा कि 50% थिबा आवश्यक। सेटा आपण मानकर +2 हो बा आपण मानकर +3 जो माने भी आवेदन करूचंती तांकर पुरुणा जदि आपण माने +2 पोस्ट मैट्रिक करूचंती ताले 10th रे आपण मानकर 50% मार्क रखिथवा दरकार। जदि +3 रे आपण माने आवेदन करूचंती ताले आपण मानकर +2 रे जोटा कि 50% मार्क रहिबा निहाती दरकार। ता जाई आपण मानकर आवेदन हबो। एडे देखंतु ऑनलाइन आवेदन रो पूरा निर्धारित समय सीमा आसी जाईची। जेमिति कि दरखास्त आपण मानकर पोर्टाल खोलिबार तारीख देखंतु 29/7/2026 एवं ऑनलाइन आवेदन निमंते आपण मानकर शेष तारीख रही 29/9/2026। एटा मध्य परवर्ती समय आपण मानकर एक्सटेंड हो पारे। तापर देखंतु अनुष्ठान द्वारा बा आपणकर कॉलेज द्वारा वेरिफिकेशन शेष तारीख 9/10/2026 रही।
ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 9 ନଭେମ୍ବର 2026। ତ ଏଇଟା ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କଥା କହିଲି ସେଇ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି କରିଥିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରି ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ହେବ। ପ୍ରି ମେଟ୍ରିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରି ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ। +2 ବା +3 ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ନାଁ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରି ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଫର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 9th ଏବଂ 10th ପିଲାଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଟଙ୍କା, ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲ ଘରୁ ଡେ ସ୍କଲାର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ST କ୍ୟାଟେଗୋରିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,250 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 6,250 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଡେ ସ୍କଲାର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସେହିଭଳି SC କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 7,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡେ ସ୍କଲାର ରହିଛନ୍ତି 3,500 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ OBC SCBC ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 4,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ସିଡେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ତା ସହିତ EBC ଇକୋନୋମିକାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କାଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 4,000 ଟଙ୍କା ସ୍କଲାରସିପ୍ ପ୍ରି ମେଟ୍ରିକ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇୟର୍ଲି ବେସିସ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ DBT ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ DBT ଲିଙ୍କ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ IPB ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କେମିତି ବନେଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ କରିଦେବି। ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରି ମେଟ୍ରିକ୍। ସେହିଭଳି ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଥାଏ ତା'ର କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କଲେଜ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଟଙ୍କା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କାହାକୁ 7,000 କାହାକୁ 3,000 କାହାକୁ 4,000 କାହାକୁ 8,000 ଏମିତି ଯାହାକି ଟଙ୍କା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପ୍ରି ମେଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ର। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କେମିତି ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।